Lam Shugutano, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Noni Logitongo, Angoni Tatilin, Kokborok, Koktwma Rakanka. ধর্মনগর কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ ত্রিপুরা বিধানসভানি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন থৈমানি কক্তমা খানাউই খাদুজাখা ত্রিপুরা হাসনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি চিমি চেঙ্গাই जुदा जुदा মন্ত্রী এমএলএ র কদগমা সালরমই শাখামনগর শাকনাইজাকমা ইয়াগুলো পাইথাগো লাংমা জয় থাঙ্গা ধর্মনগর কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ ত্রিপুরা বিধানসভানি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন বিনি থিমানি কক খানাউই খাদুজাখা ত্রিপুরা হাসনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা লাইথাनाय आगस्ट दाननि 4 सालमारिवा आजमसा स्पीकर बिश्वबन्धु सेन आगुनि धर्मनगर थांमा जरा साखामेव कलाय थांमानि उलबनो लगी लगी साखामनगो तुबुजाखा फियाबा आरनि बनो बेंगलोर एस्टार सीएमआई साखामनगो रहरजाकमानि कक्तमा हाइपानो साखामनगो तलां थांजागैबो बेनि लांमानो मोथाङै मानलिया डिसेम्बरनि 26 सालमारि हरबो तुग दामथाम सति थामजि ताममानि जराबो साखामनगो पाइथाकनि लांमा साजुखा त्रिपुरा विधानसभानि स्पीकर बिश्वबन्धु सेन खाना स्पीकर बिश्वबन्धु सेननि मांगथै आगलिवा तुबै फाइजानाय बेनि थैमानि कक खोनाबै त्रिपुरा हासनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहा मन्त्री रतनलाल नाथ मन्त्री सुशांत चौधरी कचाम केन्द्रीय प्रतिमन्त्री प्रतिमा भूमिक एमपी विप्लव कुमार देव फगै एमएलए दीपक मुजुमदार दैगुबुनै जुदा जुदा आदंग्रब खादुजाक बायखा त्रिपुरा हासनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहा दर्शका त्रिपुरा विधानसभानि स्पीकर बिश्वबन्धु सेन थैमानि कक खोनाबै बबेलाखे खादुजाखा बेनि फला खाकजामा मानाबागै दियायै तंबुसागा हासनि मन्त्रियग्रा ते थैथानाय स्पीकर बिश्वबन्धु सेननि नगरनि बलकनुबो खाखामजामा याफरगा त्रिपुरा हासनि मन्त्रियग्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहा अरक खुरसताय गलायो 2008 बिसिव धर्मनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि कांग्रेस निंगै विधानसभा चंग बारिबो पहिला बातैमानि आरो बातैयै गबलायंमा यागुलो एमएलए चालांखाबो आगुनि यागुलो 2013 बिसिव तैसा कांग्रेस निंगै बातैयै विधानसभाबो गबलायंखा 2017 बिसिव बीजेपी बानारमै 2018 बिसि विधानसभा चंगबरियो बीजेपी नि अंगै बातैयै आरोबो गबलाय अंलांमानि त्रिपुरा विधानसभानि स्पीकर बिश्वबन्धु सेन आबुनि आगुलो 2023 बिसिव विधानसभा चंगबरियो एमएलए नि बारजा दैबो बनो चंगै नाहारजाखा बारजा याफरजाखा ते सामुंबो खलायलांखा त्रिपुरा विधानसभानि फिल जिसा स्पीकर नि बारजा याजगै सामुं खलायलांखा ब सिगांनि साल दगबो स्पीकर बिश्वबन्धु सेननि साखामिया खलायमानिबो आफुबो बनो साखामनगो तनां थांजाखा साखामजाखा साखामै बासाफानो हामसुगिया नै कक्तमा कासाका उलबनो बेंगलुरुनि साखामनगो तनां थांना यागुलो पाइथागो आरोनो हरनि दाम थाम सुति थामजि तामानि जराबो पाइथागनि नांमा साजुखा त्रिपुरा विधानसभानि स्पीकर बिश्वबन्धु सेन बिनि थैमानि कक खोनाबै मन्त्री अग्रनि सिंनि चेंगै मन्त्री एमएलए रबजतनो खादुजा खामुजा प्रिजत बिनि फला खामजामा मानाबागै देलायजा দুঃখের বিষয় আজকে গুরুদুয়ারের ভিতরে বসে আছি তবুও যেহেতু আপনারা প্রশ্ন করেছেন তো কালকে প্রায় 2-2:30টার সময় আমার হঠাৎ করে শরীর খারাপ হলো এবং শেষ পর্যন্ত উনি দেহত্যাগ করেছেন এবং প্রয়াত হয়েছেন। তো আজকে সকালে আমি খবরটা পাই, ওনার ছেলে মাধ্যমে আমি খবরটা পেয়েছি। আমাদের তরফ থেকে আপনারা যখন উনি অসুস্থ হয়েছেন তবে থেকে আপনারা দেখেছেন আমরা কিন্তু চেষ্টা করেছি ওনাকে বাঁচানোর জন্য এবং এখানে যা যা করানো হয়েছে ইমার্জেন্সি বেসিসে আমরা যেটাকে বলে কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট সিবিএ হয়েছিল এবং গ্রিন করিডোরও আমরা করেছি। আপনারা জানেন যখন টিএমসিতে ভর্তি হয় সবই করলাম। এখান থেকে আমরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও পাঠিয়েছি ওনার ছেলেমেয়েরা যেটা বলছিলেন যেখানে যে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সেখানে আমরা পাঠিয়েছি। আমি নিয়মিত খবরও রাখতাম। গতকালও ওনার ছেলে বললেন যে বাবা খুব ভালো আছে, আপনি একটু ডাক্তারবাবুদের সাথে একটু কথা বললে ভালো হয়, কারণ আরও যদি কিছু মানে যেহেতু আপনারা জানেন যে অনেক কিছু প্রাইভেট হসপিটালে অনেক ধরনের বিষয় থাকে, তো যদি আপনি বলেন তাহলে আমাদের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। বাস এরপর তো এই ঘটনা ঘটলো। আমি প্রায়শই ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলতাম, যিনি
যিনি অপারেশন করেছেন আগরতলা এসেছিলেন, ওনার সাথে আমার সাথে কথা বলেছেন। অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় সত্যি যে আমার 1971-এ আমি যখন এমবিবি কলেজে পড়াশোনা করি, ও খুব সম্ভব আর্টস গ্রুপে সে পড়াশোনা করত এবং হোস্টেল নাম্বার 1 সেখানে সে থাকতো। আমরা বলতে গেলে ব্যাচমেটে, আমার থেকে 1 বছরের ছোট হবে, কিন্তু সত্যি একজন প্রিয়জনকে হারালাম। হাস্তানি মন্ত্রী অগ্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহানি মানজাক মুম্বাই ফাশল আগলি চানমারিও তংমা গুরুদ্বারা বীর বাল দিবস পালাই জাখা কাসিনাইতক পান্দা খ্লাইমুনি बिसिंगतै बिसि बुरुम डिसेम्बर 22 सालमारि हाकतर गोनाङै बीर बाल दिवस पालाई जाखा 2023 बिसिनि यागुल बीर बाल दिवस पालायना बागै चेंगसावै रोजाकमानि गुरु गोविंद सिंह जीनि बोसाजिला खरगनै निमुंगै ति बरकनो मुइतो खलनायनि बागै असाल पालाय जागै फायो जासलो चानमारियो तंमा गुरुद्वारा कासिनाइतक पान्दा ख्लाइमुंनि बिसिंगतै तिनि फासल बीर बाल दिवस पालाय जाखा पान्दावा मानजागैखा त्रिपुरा हास्तानि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक शाहा पान्दा न चेंगसे रिनायंगै त्रिपुरा हास्तानि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक शाहा मानजाकमानि बैकारी गुबुनि जुदा जुदा आदंरक बाहायनो मानजाखा तेकक नारक थानियो गुरु गोविंद सिंहनि बोसाजिला खरगनि कक रग्न खुकाय कक नारखा हास्तानि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक शाहा बसाका सातक पिटक खायजाकमा यागुलब टंक थारनो मोथांगै नारगनानि बागै गुरु गोविंद सिंहनि बोसाजिला रक गोबांमा टंक थारनि सामुं खलायमा बायबाक्सा टंक थारनो मोथांगै नारखा बरकनि पयतो टंगमानि जारै तिनि बरकनो मयतो खलायमुंनि बिसिंतै बीरबाल दिवस पालाय जागै टंगहनि साका हास्तानि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक शाहा এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান সেখানেও যে পরিমাণে আজকে হিন্দু, শিখ বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের, মাইনরিটি সম্প্রদায়ের ওখানে ছিল, তাদের কিন্তু এখন অনেক পপুলেশন কমে গেছে। তার সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, এগুলো বিশদ আলোচনা হয়, বিভিন্ন আর্টিকেল নিউজ পেপারে আসে। তো বিরাট একটা কোশ্চেন মার্ক আজকেও কিন্তু এই বীর বাল দিবসে এগুলোকে এই কারণেই স্মরণ করতে হয় এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের এখনও সামাজিকভাবে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি আমাদের এই বিষয়ে কিন্তু আওয়াজ তোলা প্রয়োজন। অশালো পান্দাওয়া হাস্তানি মন্ত্রী অগ্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহানো কারিবা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হায়াকেবা 7 রামনগর কনস্টিটিউয়েন্সিनि एमएलए दीपक मजुमदार मानजाखा मन्त्री शान्तना चाकमा बीजेपी नेत्री पापिया दत्त खबै गुबुननि जुदा जुदा आदंर एलओपी जितेन्द्र चौधरीनि मानजाक मुंबाई फासल सीपीआईएम सदर हाबानग माओ सेतुंगनि आसिमानि साल पालाय जाखा माओ सेतुंग 1893 बिसिव अनाथक संसारो आसायफेकिया तिनि बिनि फिर सारा थामथि थाम आसायमानि साल तिनि हायसालनो सीपीआईएम ब्रह्मरुमानि बिसिंतै सीपीआईएम सदर हाबानग ब्रह्मरुवै चिकनसा पान्दानि बिसिंतै माओ सेतुंगनि मांगपिलिव खुम्बगै बरम याफरका ओ बरम याफरथनिबो मानजाखा केबंनि बदलनि आदं जितेन्द्र चौधरी मानजाखा सीपीआईएम नि कुबुनि नानासुने आदं र माओ सेतुंग अंखा कताल चीन सलामनाय बिनि याकनो कताल चीन संसा जागो चीना कम्युनिस्ट पार्टी नि नेता मार्क्सवादीनि लामफुनुक थानिबो ब तैदुलनाय ब 1949 बिसिव पीपल पब्लिक चीन सलामका ते 1976 बिसिव अनाथक संसारनो याकरै थांका 1976 बिसि थ्रेनि सकांग ब चीन हा कितिंगै हा पुसिलांखा ब हुकबार तांग बितिनो कम्युनिस्ट चबानि बिसिंतै तुइदुलखा ते हुकुमु चबानो तुइदुलि बहानो खदावो कतर स्लाइमु तुबखा आ कतर स्लाइमुनो चीन हा कतरनो हायं हा कतर बुनिसलाय कतर हा कतर फान गोनां हा कतर सिनामलांखा आज চীনের যে মহান বিপ্লব তার মহান নেতা এই পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র মাও সেতুং তার 133তম জন্মদিন, যার নেতৃত্বে মহাচীন, যে চীন 100 বছর ধরে
জাপান এবং ইউরোপ আরও বিভিন্ন দেশের তাদের এই প্রধানত হয়ে 100 বছর এই চীন জাতি তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। 1948 ইংরেজিতে মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে তার সেই যে উল্লেখযোগ্য তার যে বিপ্লবের যেটাকে বলা হয় যে লং মার্চ, তার মধ্যে দেশের কৃষক, শ্রমিক সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করেছে এবং সেই চীন সমাজতন্ত্র আজ পৃথিবীর যে দ্বিতীয় যে অর্থনৈতিক থেকে সমৃদ্ধ শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে এই দেশ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এবং চীন শুধু Fasalo Congress Bobana Agini Kacham Thai Thangzak Hakotoni Montri Bokrok Monmohan Singno Muito Klai Boramri Mani Pada Klaizakha Congress Bobana Tongo Congress Botani Juda Juda Adangrok December talni tini nujidok shalmari Fasalo Pradesh Congress ni luaji Mumbai Congress Bobana Thinai Kacham Hakotoni Montri Bokrok Monmohan Singh ni Mangplibo Khombogoi Boramri Mani Panda Klaizakha Fasalo Bini Mangplio Khombogoi Kholomi Laikha Pradesh Congress ni Adongrok te bini Klai Klangzak Shamong Homongrok no ti Khukai Kok Narakha te bini Funokzak Lamate Thungrang ni Bishingti Himlana ni Bagai Koklam Shalaikha Oshalo Congress Bobana Boramri Mongni Pandawa Tonga Pradesh Congress ni Khokpang Prabir Chakraborty Khoboi Pradesh Congress ni Juda Juda Adongrok te Kacham Thinai Hakotoni Montri Bokrok Monmohan Singh ni Mangpliwa Khombogoi Khulomoi Boram Laikha te bini Khlai Kalangjak Shamong Homongrok no Muito Khlai Kok Narak Laikha আজকে আমাদের দেশের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণ দিবস। ওনার অর্থনৈতিক পাণ্ডিত্য নিয়ে সারা বিশ্ববাসী অবগত আছে। আমার এই সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে নতুন করে অবহিত করার কিছু নেই। যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে যে আজকের দিনে মনমোহন সিংয়ের যে অর্থনৈতিক চিন্তা, এটা ভারতবর্ষের বর্তমান শাসক দল অনুসরণ না করলে পরেও পৃথিবী অনেক গণতান্ত্রিক দেশ সেই চিন্তাধারা প্রতিফলন করে আজকে অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে। কৈলাসহর কোটগানা আমচিও ইলেকট্রিক অটো তাই বাইক দাদাক সিদাক তুতলাই মানি বাই পাটিখা লাহার পাটিমুক সাকদুখু মানখা অটো মালখং বিসঙ্গ তংনাই প্যাসেঞ্জার খবই চালকনাই বহাইন কৈলাসহর কোটগানা আমচিও ইলেকট্রিক অটো বাই বাইক দাদাক সিদাক তুতলাই পাটিখা লাহার পাটিমুক সাওইমানখা নটনি ফাইসংতে ইলেকট্রিক অটো খংসা ফাইতংমানি আফ্রুনো नटनि फाइसिं थाना बागै बाइक बो खुंसा थांगै तंगमानि अटो तै बाइक दादाक सिदा थुतलाय लाहार पाटिमुं पाटिमानि कक्तमा लाहार पाटिमुंग अटो चालकनाय तै बाइक चालकनाय खबै अटो बिसिंग काजाक पेसेन्जार खरगनै सागदखो मानमानि कक्तमा साइमानखा अटो बिसिंग जतबै खरग बा रगनि बिसिंग चालकनाय खबै पेसेन्जार खरगनै सागदखो मानखा तै तंगनाय खरग थामरगबो किसा सागदखो मानलायखा अटो चालकनायनि मुं आब्दुल कामियंखा मागरले आमचयो हाइफानो सागदखो माननाय गुबुननि बररगनि मुं सिनि मुं ताबुकसक जरातै मानसुगियाखो सागदखो माननाय रगनो दाति ददरक खाय अनुगति हांकर साकामनग तलां थांजाकमानि कक्तमा গাড়িটা তো আর বাইকটা সামনে বাইকটা বসাইতে আছে আচ্ছা বসাইতে বাইকটা পিছন দিকে না যায় বাইকটা ডাইরেক্ট সাইড ওদিকে ঘুরে দিছে আর ঘুরে যাওয়ার লাগিয়া পাছানে লাগিয়া মনে করো আইয়া পাল্টে লাগে টুকটুকের মধ্যে ইয়ে আসিল নি অটোর মধ্যে মানুষ আসিল নি গাড়ির মানুষ আসিল বাচ্চা দুইটা আর মহিলা দুইজন আর বেটা মানুষ আছে আহত হয়েছে নি কেউ আহত বেটি মানুষ একজন হয়েছে 10 জন বেটি মানুষ 2 জন আহত আর বাচ্চা একটা
আর ড্রাইভারের ফাউটা মনে হয় বাংসানি না কিছু হয়েছে ফাউ Kristoni ajama shalorgai didi edishi chini jaw to lukorong nong Christmas ni chibai tai pai fly ya hamjang maya farok chung shuriwo kai tor chini jaw to nang kokma rong no chung no chukrin ha ngthong Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বরক ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বরক ও ফাল নকনিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গি বানিয়াবো খ্লাই মানাই হাইকে লিরিতা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংসকনার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা Mobile number 9862821223 tekisa kokdung number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548.
তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो कहम सेब तुबि फेका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदोक नाजगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके करंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female
and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rok tongo, every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo. Kubuni Hospital Lokin Sulai Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo. Taibo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai. Tin bagai Kokborok Koktwma musukno only Koktwma saimana bagai choyakari naitung di Swrangchati hambai.